versus Lamok. Jesmer ang posta. Last ball si Lamok. Ang score 29-20 si Dines. Last ball na si Lamok. Paunahay sa 30. Last tirada. Shot ya po. Game is over. Panalo si Lamok. Undefeated. Kaya po. Dines the Legend versus Lamok ng Takurong. Puros Takurong. Dines. Lamok. Panalo si Lamok. Game is over. Invited ang panang shooter dari sa Takurong versus Lamok. PM lang kamo. Open bet sila si Lamok. Urban 3, Takurong City. Kami shooting dari. Okay guys, hanggang dito na lang. See you next.